ہوتے ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਹੋ ਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ क्या कहने یہی کہتے ہیں نا کی حال ابیرے تو آگے سے یہی کہتے ہیں سوتیا اور کیا کہیں سوت یا میں تو کیا شاید انگریزی ਚ کہو کہ میں پاگل ہوں انگریزی میں اور وہ بھی تمہیں I'm good ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢਾੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਓਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾੜੀ ਬਾ ਛੜੇ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਸੀਪਸ ਕੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੈ zip your lips ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ کیا بات ہے خان صاحب And Punnu, speak for yourself. ہاں آہا اپنی بات کرو یہاں سب ایسے نہیں ہیں تم ہو سکتے ہو ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਢਾੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ تو پہلے سوال کی طرف چلنے جی ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਖੱਚਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ سر پہلا سوال ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کا ذکر تقریباً ہر شو میں کرتے ہیں لیکن کبھی والدہ کا ذکر نہیں کیا تو کچھ ان کے بارے میں بتائیں ان کے پیار ان کا محبت ان کی شفقت ان وہ کی دعائیں بہت شاندار تھا میرا بڑا یارانہ میری دوستی میری والدہ کے ساتھ تھی والد کے ساتھ بھی تھی لیکن والدہ کے ساتھ تو بہت زیادہ تھی اس لیے کہ میری والدہ بہت ینگ تھیں جب میں پیدا ہوا جتنا میں نے فیض اپنے والد سے لیا ہے اتنا والدہ سے نہیں والدہ سے محبت ملی مجھے دعائیں ملی بڑی لیکن سیکھا میں نے والد سے بہت اس لیے ان کا ریفرنس بار بار دینا پڑتا ہے پلس یہ کہ وہ پریزنٹ ڈے میں بھی آپ کے ساتھ ہے نا میرے ساتھ موجود ہیں یہ تو شکر اللہ کا بڑا کرم ہے ان کے بونس ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور جتنا لطف انہیں ہگ کر کے آ جاتا ہے بلکہ انہیں پیار سے مدولنے کا جتنا مزہ آتا ہے وہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا تھا اور والد سے اتنا کچھ لیا ہے اتفاق سے میرا پروفیشن بھی وہی ہے واہ جو والد کا تھا وہ وکالت بھی کرتے تھے اور ساتھ صحافت بھی ادیب بھی تھے شاعر بھی تھے میں مطلب ہے صرف صحافت سے وابستہ ہوں اس لیے بہت سی باتیں جو ان سے سیکھیں بہت سی باتیں جو ان سے سمجھیں سیاست کے حوالے سے صحافت کے حوالے سے علم و فضل ادب شاعری نثر کے حوالے سے وہ آج بھی مشعل راہ ہیں اس لیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں بسائڈس وہ میرے موسٹ فیورٹ غزل گو ہیں واہ۔ مجھے غزل میں ظفر اقبال صاحب سے بیونڈ نظر ہی کوئی نہیں آتا بہت بڑے بڑے شاعر ہیں لیکن وہ میرے موسٹ فیورٹ ہیں دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں بھائی تو ڈاکٹر روبا صاحبہ میل باکس ہوسٹ کیوں نہیں کر رہی ਤਦੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ کہ کی وجہ ہے نہیں تو دسو تو صحیح یہ جب میل باکس ہوتا تو باہر چلی جاتی سوشلائزیشن کرنے فون وون دیگر معاملات نہیں یوزلی میل باکس شو سے پہلے ریکارڈ ہوتا ہے اس وقت تک میں آتی نہیں ہوں یا آئی نہیں ہوتی ہوں لیٹ آتی ہوں اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمیشہ سے ایسے تو نہیں تھا میں ادھر بیٹھتی تھی ابو آپ نے بڑی دفعہ ہوسٹ کیا ہے یاد ہے آپ کو نہیں تہاڈی غیر موجودگی 'ਚ میں کیتا نہیں میں پہلے کی بات کری ہوں جب ہم نے میل باکس سٹارٹ کیا تھا کئی دفعہ آپ نے شو ہوسٹ کیا ہے ہم میں سب ادھر یہاں ہاں، بیٹھتے تھے میں ادھر بیٹھتی تھی اپنی نہیں اب تو کرسی وہ پہ پرماننٹلی وہ بڑا لمبا ہاں اس طرح ہوا لیکن یہ کہ اس کے ٹائمنگز چینج ہوئے تھے میں نہیں ہوتی اب ببو از ڈوئنگ سو ویل آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں یہ یس نو میں جواب آپ نے دینا ہے اچھا یس نو جواب نہیں ہو سکتا میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں ہوتا جو مناسب بہت سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے اچھا تو آپ کو ادھر سے چھٹی ملی ہوئی ہے چھٹی نہیں ملی ہوئی ہاں ایک اور شو ہوسٹ کیا کریں گے ایک نیا شو ایک نیا وینچر وہ جو ہے نا اوورسیز پاکستانی وہ یہی کریں گے ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ جو بنتا ہی نہیں ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਹੋ ਗਈ بھی کیوں ٹیم دا حصہ نے انہوں موجود ہونا چاہیے موجود اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لے تو موجود نہ ہونے سے میں ادھر بھی موجود ہی ہوتی ہوں یاجوج ماجود کے بچے اگلا سوال کرنے دے یار کی رنگ ٹاڑیاں چ پسند کیتے جاندے نے اے کاسنی کسیری جیا کی رنگ پایا ارے پنک ہے یہ کاسنی نہیں ہے کیسری کے پاس ہے پنک ہے یہ تانوں پتہ 11 وجے تو بعد انا ہونا شروع ہو جاتا اس کو کہتے ہیں رتانا ہے کنوں رتانا کہندے انے نوں یا رنگ نوں رات کے وقت وہ اندھا ہونا شروع نکٹرنل ٹائپ ہے جو جیسے دن میں اندھے ہو جاتے ہیں ہاں جی نا ہاں جی یہ رات کو اندھے ہو جاتے ہیں مووی بھی تھی شاید آپ نے نہیں دیکھی قادر خان صاحب کی اچھا رات کو وہ اندھا ہو جاتا ہے نہیں وہ نائٹ بلائنڈنس ہوتی ہے لیکن وہ یہ ہوتی نہیں ہے جو انہوں نے فلم میں دکھائی ہوئی ہے ਯਾਰ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਧਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ بہت بڑا ایکٹر تھا کیا کہنا ایک ہی کمیڈین انڈیا کو ملا ہے اس پائے کا واہ 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 اور وہ قادر خان تھا اگلا کمنٹس ہے سر بلکہ کمنٹس نہیں ہے اگلا کمنٹ ہے ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ نہیں نہیں میں تو اکثر پنو کے کریکشن کرا دی ہوندی ہاں کریکشن یو نو یا ایگزیکٹلی سر میرا نام یہ ایک کمنٹ ہے کہ میرا نام شہریار خان ہے اور میں جاپان میں ایکٹر ہوں اور میں اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے شو کے لیے یہاں سے کام کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی پروڈکشن ٹیم کا حصہ کیسے بن سکتا ہوں آپ اوورسیز پاکستانی جو ہمارا شو آ رہا ہے جی اس میں جو جاپان کے لیے ہم 3-4 نمائندے
मुकर्रर करेंगे, उनमें से एक आप भी हो जाए, शहरियार साहब। सर होर कौन कौन? वहाँ पे हमारे दाऊद भाई हैं टोक्यो में, अच्छा ही जी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डियर टू मी एंड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो टोक्यो और गिरदो नवा को संभालेंगे। नहीं तो सर वो पूछ रहे हैं कि राब्ता किमें करिए? राब्ता अभी हमें शो शुरू तो कर लेने दें, उसमें हम फिर नंबर रिफ्लेक्ट किया करेंगे, उस नंबर से, उस ईमेल से हमारे साथ राब्ता कर लें। जी तो भाई नंबर आपको मिल जाएगा अनकरीब। अभी आप रिक्वायर्ड नहीं हैं। मैंने ये नहीं कहा रिक्वायर्ड नहीं है, ये पल्ले से ऐसे लुक में ना दिया करो। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अभी आप रिक्वायर्ड नहीं। यानी ये खुद रिक्वायर्ड नहीं है। बाहर फहीम साहब को खलोता सी ऊपर अपनी गड्डी ते कोल। सर लंगर ऑफ मौला जट का सेकंड पार्ट शिद्दत से इंतजार है, कब आएगा? अप्रैल में। ये पहले जवाब दिया जा चुका है। हाँ जी। सर की गल अप्रैल फूल मनाना ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं नहीं, हमारी टीम पूरी हो जाएगी उस वक्त। ਤੇ ਟੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? हनी अलबेला, ओ ये उसको बेटाइमा लंदन का दौरा, ओ फिर मैं सोचता हूँ कि चलो उसे मौका मिला है उम्रा अदा करने का, तो आज तक तौफीक नहीं हुई थी। लंदन जाना उन्हें मुराद आ गया नहीं, लंदन से उम्रा अदा करने तो दिया जाएगा। तो दिया जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा। सर पाकिस्तान से बाहर के मुल्क ले। टनकता धन टनकता अच्छा सर, आपने नया सिलसिला शुरू किया, ब्लूपर्स साथ साथ चलते हैं। जी, दिस शो इज फुल ऑफ ब्लूपर्स, वाह, लाइव ब्लूपर्स। देखिए तो ज्यादा सर interesting। पाकिस्तान से बाहर स्टूडेंट्स की तालीम के लिए आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। जी, वो डॉक्टर कहाँ तक- नुमान वाला। हाँ जी, वो कहाँ तक पहुँचा? डॉक्टर नुमान के साथ वो सिलसिला अभी वो एम्ब्रियोनिक फेज में है, आगे चल के उसकी कुछ शक्ल निकलेगी, लेकिन है बड़ा शानदार, क्योंकि वो स्किल्स सिखाते हैं कि ई कॉमर्स किस तरह की जा सकती है, घर बैठे आप किस तरह, क्योंकि इसकी मौजूदगी में कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मैं बेरोज़गार हूँ। थोड़ा सा तरद्दुद करें ना, सीखे। तो उससे एक स्टेप आगे मैंने ऑफ़र की उन्हें कि चूँकि हमने अपना ठिकाना एक कनाडा भी बना लिया है, जी। और कनाडा की सरजमीन हम जैसों को बड़ा रास आती है, हमें बेपनाह प्यार मिलता है वहाँ पे, अनबिलीवेबल। मैं पूरी दुनिया में इधर उधर बहुत सारे ममालिक में फिर चुका हूँ, लेकिन जो सूरत हाल कनाडा में है वो और कहीं नहीं। यस सर। तो क्यों ना वहाँ के चंद दोस्तों से रिक्वेस्ट करके हम स्टूडेंट्स वाला सिलसिला कि यहाँ से एडमिशन्स करवा के उन्हें भेजा जाए। वाह। तो डॉक्टर नुमान चूँकि उन्हें स्किल्स भी सिखा देते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि जी इन्हें ये चीज़ें आती हैं, तो वहाँ जाकर स्काई इज़ द लिमिट। आप साथ पढ़ें भी, वहाँ पर पाबंदी है कि आप काम नहीं कर सकते जी, एक ख़ास आवर्स Hours के अलावा। तो ऑनलाइन का इसके ऊपर इतलाक नहीं होता, वाह वाह। ऑनलाइन जितना मर्जी काम करें आप, इसलिए वो एक तरह से पाबंदी खत्म होगी। आप जाएं वहाँ बैठें, पढ़ें और डे वन से पैसे भी अर्न करना शुरू करें, बल्कि पैसे कमाएं और यहाँ भेजें। वाह। हमें अशद ज़रूरत है, अब हम आपके ऊपर पैसे स्पेंड नहीं कर सकते। ये कैसा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी, सेल्फ सफिशेंट होने का, सेल्फ रिलायंस का। और इस हवाले से मैंने देखा है कि यहाँ पे भी बहुत शानदार लोग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं लोगों के एडमिशन्स के हवाले से। मेरी अपनी बेटी नेहा बाहर पढ़ रही है और उसके लिए बड़ा तरद्दुद किया। एक साहब हैं अदील जैदी, वो आईसीसी इदारा है, इंटरनेशनल काउंसलिंग सेंटर। काउंसलिंग सेंटर। हालांकि सिर्फ 1 साल हुआ इसे काम करते हुए, लेकिन आपने भी देखा होगा क्या नेक नामी उसने कमाई है। अगर आप काम करें ना तो काम नजर आता है। और जैदी साहब का तो 12 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। 12 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने ये इदारा 1 साल अभी कायम किया है और अभी उनकी एक तरह से एनिवर्सरी है। और कोई बैद नहीं, मेरा ये शाउट आउट या मेरी ये रिकमेंडेशन वो अपनी एनिवर्सरी पे पेश करें। वाह। वाह। सर जफर इकबाल साहब की ये गजल सुना दे, कब वो जाहिर होगा और हैरान कर देगा मुझे, जितनी भी मुश्किल हो। आपके अंदर का टाड़ी किधर गया? जाने मौला आहा, जफर इकबाल साहब दी गजल है जड़ी, कब वो जाहिर होगा और हैरान कर देगा मुझे, जितनी भी मुश्किल हो, आसान कर देगा मुझे, आसान नहीं आसान कर देगा मुझे। आसान कर देगा मुझे। ये ज़रा उनके 2-4 अशार सुना दें। नहीं, मुझे ऑफ द कफ नहीं आती। सर कोई और मज़ेदार जैसा शेर सुना दो। मैं तो आजकल मज़ा ले रहा हूँ एक ही शेर का, और आज इत्तेफाक से ज़फ़र इकबाल साहब को सुना के आया हूँ और उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया और कहा कि मेरा भी ये बड़ा पसंदीदा शेर है जमाल एहसानी का, जो चंद दिन पहले हमने फरंगी आसफिया में, और बहुत ही खूबसूरत शेर। क्या लुत्फ़ सुखन है और क्या शानदार बात है। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, ओह ये किस मकाम पे जी। सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। वाह वाह। जफर इकबाल साहब ने आज ये शेर सुनाया, तो नजर लियो ना को। हमारे यहाँ नज़र शज़र का नहीं, वो आपके यहाँ होता है ये आप दिन दे रहे हो उन्होंने रोज। हमारे यहाँ सिर्फ इतना ही कहते हैं, एक्सीलेंट, बस।
کیا بات. اہل زبان تھے نا جمال احسانی. اب تو جا کے کہیں، یہ محاورے کا استعمال ہے کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے. ہم لوگوں کے تو بس کر ہوگی نہیں ہے. سدیاں پیر لگیاں تے وچھڑ گئے، کڈی ماڑی گل ہے. یہ الگ بات کہ پنجابیوں نے اردو شاعری کو جلا بخشی ہے، لیکن محاورے کا استعمال اور زبان کے اسرار و رموز جی یہ اہل زبان پر ختم ہے. اور جمال احسانی شروع سے میرے بڑے فیوریٹ. اسی کے ساتھ چلتے ہیں فاریہ کے گانے کی طرف. نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں. واہ جی واہ. آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن واہ واہ واہ. گزر نہ جائے کہیں، Beautiful. تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں. خاتین حضرات اے سی اج دا میل باکس تے ہن چلنے آ بلوپراں ول. بلوپر تو ہو گئے نا تیرے سارے. ہیپی واچنگ کو وہ یار کتے کے جان چھڑ ساڈی. لیے کچھ کرنا ہے. کیا نہیں کہندا کر یار جب دے کر ہیں؟ جب دے کر ساڈا ڈرائیور اڈیکدا پیا اینوں بھی ڈرائیور دیتا ہے انہوں نے. میں ہن ٹٹو دا بہ گیا ہیپی واچنگ. اور ظفر اقبال صاحب کی یہ غزل سنا دے، کب وہ ظاہر ہوگا اور مجھے حیران کر دے گا. اور حیران کر دے گا مجھے. لطف شکن سے ہمیں بھی آشنا کریں تھوڑا. آپ کو آشنا کیا تھا لطف شکن سے چند دن پہلے فرنگ آصفیہ میں، بلکہ فرنگ اشفیہ میں. ادو لفت نیند جی سن. اب تو جا کے کیوں اب تو جا کیوں کہ اب تو جا کے تو کہیں دن سنورنے والے تھے. نہیں تم غلط پڑھ رہے ہو. تم نہ پڑھا کرو کیونکہ تمہیں یاد نہیں ہوتا. کیوں پچھلے سارے پروگرام دیکھے نے جڑا تسی فکرہ چھڑ دیو نا اگو اینڈ تے کہندا جویں وہ بھی غلط کہتا او جویں پہاڑ تو آواز نہیں آندی وینا وینا وینا. ہے. وہ تو وینا ہی کہتا ہے نا. میں کہتا ہوں وینا تو یہ کہتا ہے مینا. پہاڑ